Hello guys, maayong adlaw sa inyong tanan. Hinaton ta na ang maayo yung adlaw o kung asa man mo karon nga adlaw panahona or ano or lain country. Hinaton ta na nga okay ra mo dira. So kini nga panahona is nag-celebrate mi ani. Ambot unsa pud ni nga celebration nga among gi So kini nga time nagdula mi kay wala mi lingaw. So pauso lang siguro or kami ra gyud pauso sa mong kaugalingon ng pamilya. So muna siya. Wala ko kabalo kung unsa ning dulaa, basta sumpay-sumpay mga sanina, mga unsa pa dira. Pero kay nalingaw mi og sa dihang nanikas ani nga time. So sige may pangutawa kay ano doon niabot daw nga time na dili daw sila nadaog. So ora to guys, bye bye. So pero kini nga premyo is 100 pesos lang ang ilang premyo, pero nalipay ra gahapon bisag ginagmay bisag pinobre lang. Bye bye.